दर्शक बंधु आपण मैंने पूर्वर जो छात उपर केमती चाष हुए से बाबद में जानी और सार को आपने जानते शीत दिन चलती बहुत सुंदर भाव में सार ये चाष कर शीत दिन में केमती कौन चाष कर शीत दिन में कौन यूनिक जिनस कर आज भिडियो आम जाना तेज दर्शक बंधु सार आम सहित अच्छा आज्ञा नमस्कार आपको आम ई फार्मिंग ओडिशा यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची परिचय आम दर्शक दिखाँ नमस्कार मु राधाश्याम महांती राउरकेला स्टील प्लांट रे डेप्यूटी जनरल मैनेजर फाइनेंस रे काम करूँ चाकरी मु एप्रिल 2024 रिटायर्ड कली तापर आम एठी घरे एठी घर करी रहिलु तेज दर्शक बंधु मुझे अल्परे कहबी जदि प्रकृतिर बंधु क्या कहुए ताले सारंकर भली जो माने अच्छी सार निजे प्रकृतिर बंधु कहीं कथा कहूँ छात उपरे सी सोलार लगे एवं ता सहित विभिन्न प्रकार फूल फल गछ भरी माने भरा भरा गछ रखिछन्ती तांको बालकनी रे मध्य एवं एई छात उपरे मध्य तेज दर्शक बंधु मुझे आपको देखा चाहिए और सार को पचारि जे सार यही जो बरकोली आम देखु थाईलैंड बरकोली एत छोट गछ एवं एत छोट बाल्टी ये आप कौन देते जे एत बड़ बड़ फल आदि मुख्यतः जो माटी बहुत कम दिखाई। अच्छा आदि आम जिया खत वेस्ट इनसेक्ट फ्लाक्स सेटा पाउस आउ टिके जो धान कुंडा जो माने आपण को कहबा हिसाब रे जदि हमें माटी भी अल्प दउछु ताहाले भी छात पे चाष करा जाय परिबो माटी आपण जेते आपण देखिबे गछ माटी बहुत कम दिया है। अच्छा आपण भाबंतु माटी ओनली 10 to 15% होनी तापर अन्य गुरा दिया है जो पत्र जो सुखिला पत्र जो खत से गुरा सब। अच्छा ये जो गछटी हमें देखुछु थाईलैंड बरकोली केते वर्षर गछ एटा जस्ट गोटे वर्ष भी हेनी। अच्छा एटा गोटे वर्ष भी हेनी गछ एथिरे पाखापाखि आम देखुछु 30-35 फल बर्तमान अच्छी एवं गछरे फूल मध्य अच्छी आर पूर्व थर पाखापाखि 80टा हेतला। अच्छा 80टा किया हेछि 80टा रु थर 60टा खंडे किया हेतबो 20टा खंडे झड़ी पड़े। आ गोटे भेराइटी मध्य आम देखुछु पछ साइड रे आपनकर जोटा अछि ये होछि बॉल सुंदरी भेराइटी जोटा कि पूरा राउंड शेप रे आसीबो क्रिकेट बॉल जेमति गोल आसे सेमति ही गोल आसीबो ये भी केते मासर गछ हबो बा केते वर्षर गछ ये भी ये तो आठु कम अच्छी माने धरंतु 8-9 मास हम एथिरे भी गोटे थर फल नहीं सारे आपण एटा निया हैनी एटा प्रथम थर एटा प्रथम थर ए वर्ष होछि। अच्छा आपन को हिसाब रे जदि जने चासी तांको पाखरे अल्प जगह अछि निजर छात अछि ताले सेठी एमती चाष करिबा पई आपन केते मात्रा सेमान को सजेशन देबे जे हां करंतु बोली कोन देखंतु ए जगाटार जो प्लिंथ एरिया ओनली 1537 स्क्वायर फुट। अच्छा मात्र तापर घरटा जो हेछि 2000 स्क्वायर फुट तापर अन्य जगह टोटल 2508 ता माने अपन 2000 स्क्वायर फुट रु छातटा धरतो छातटारू से आउरी 700-800 वाली 1200 स्क्वायर फुट प्लस साइड रे एमती टोटल धरंतु 2000 स्क्वायर फुट 2000 स्क्वायर फुट रे मते लागुची बोते 350 गछ अछि 350 माने डब्बा फबा सब मिसई मु कहूची ए गमला जो देखुछन आपण पाखापाखि 68टा गमला लागिची टोटल बाप रे 68 गमला लागिची। आगे आगे तापर जो डब्बाटा हमर जो कोबी लागिची 45टा लागिची तो एमि जदि हिसाब करिया मोर देन 300 हबो। अच्छा तेज दर्शक बंधु एठी गोटे कोलकाता पाती लेंबू भी अच्छी आपने जानते कोलकाता पाती लेंबू मध्य बहुत भल भेराइटी जोड़ा कि बहुत भल फल आसे और देखुं बर्तमान शीत दिन जेहेतु पत्र टिके झड़ी और भल फल अच्छी। अच्छा सर गत थर आम देखी आप बहुत गुटे जो डबारे आप चाष करते कबी फली गत थर जो आम आसलु एवं शीत दिन ये पुणी कौन कबी लगे ना कौन लगे ये कोबी लगे एक्चुअली मो प्रथमे गोटे जस्ट एक्सपेरिमेंट करूली जे डब्बार कोबीटा एक्चुअली सेम साइज होउची कि नाही जोटा आम बाहर एठी जोटा गोटे गोटे कोबी 50 टका लेखा बिक्री होची मते लागुची ताठु भी बड़ साइज हेतला गत थर 10टा आम गत थर जेतले आस्थिलु ऑफ सीजन माने से समय कबी हुए नाही ऑफ सीजन आस्थिलु कोबी हला सेटा से छोटो साइज हला आगे आगे किंतु ता परे परे इमीडिएटली मो फोन लगेइथिली 10टा 12टा कोबी आगे से 10टा ना 12टा कोबी पूरा हेतला एवं सब जाक बड़ बड़ साइज रो। अच्छा माने माटी रे लोक जेंति चाष करछन आपण छात ऊपर मध्ये सेति बड़ चाष माने सेति बड़ फळ ताको देखिसला परे एबे मो पुनी 45टा लगेइ छेटी। अच्छा एठी जो आपण देखुचंती 45टा कोबी लगेइ छी एवं सबुटु बड़ कथा होची जे जो डब्बा जाको लोक फिंगी दउचंती अळिया गदारे फिंकुचंती सेमती डब्बारे एठी चाष करा हेची एक्चुअली वर्मी कंपोस्ट बेडटा हां एथिरे कोन सब लगेइचंती एटा रसुण लागिची जस्ट लागिची एटा रसुण ता टिके पूर्व लागिची जस्ट हेई गलानी गछ एटा छोटो प्याज लागिची। हां अच्छा एटा एक्चुअली आपण आनिचंती कंपोस्ट बनेया पई ना एमती गछ लगेया पई एक्चुअली मो देखली मो एइथरे गछ लगेले धरा जो फॉर एग्जांपल बर्तन देखंतु एठी रसुण लगेची मो एथरे साग पके देबी
ମାନେ ଭେରାଇଟି କେତେ ହେଇପାରିବ ମାନେ ଆପଣ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଥିରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବି ହେଇ ଚାଲିବ ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ହଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଯୋଉ ପକେଇବୁ ଆଦେହରେ ପକେଇବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଞ୍ଚା ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କାଲିକା କଥା ପୁଣି ମାନେ ରାତିରେ ଭାବେ ଯେ କାଲି କ'ଣ କରିବି ତେଣୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ହବ ତାପରେ ପରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଚାଷ ମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ସାରଙ୍କର ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଭାବରେ ଚାଷ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇଠୁ ଖାଇବେ ଜିନିଷ ବା ସାର୍ ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଫୁଲ୍ଲି ଅର୍ଗାନିକ୍ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଲତା ଜାତୀୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲତା ଜାତୀୟ ସେପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୋଟଳ ଲାଗିଛି। এটা কাকুড়ি লাগিছে দেশি কাকুড়টা আচ্ছা ছোট মানে কাকুড়ি এই এটা যে দেশি এই কাকুড় যে গ্রো ব্যাগ আমি দেখুଛୁ এଥିରେ হ্যাঁ কাকুড়ি লাগিଛି দিটা লাগি আর জাল দিয়া ହେଇଛି এই জাল ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି এই ଆକୁ ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଲରା ଲାଗିଛି ଏ ଯେଉଁ ନେଟ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେ କଲରା ପାଇଁ ହଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାହେଇଛି। ଏପଟେ ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ପାଣି ଟାଙ୍କିକୁ ମଡ଼େଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣ ପୋଟଳ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନେ ମଞ୍ଚା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଟଳ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା এটা এটারে তলে লগা ହେଇଥିଲା এটা এটা ପାଖାପାଖି 1.5 କିଲୋ ପୋଟଳ ଆଦୁ ବାହାରିଥିଲା ବଡ଼ ସାଇଜ ପୋଟଳ ବଡ଼ ସାଇଜଟା ହଁ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଏଇଥିରେ ଅଛି। ହଁ ସବୁ ଯାକ ତେଣୁ କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲାଗି ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଜାଣି ଶୁଣିକି ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କଖାରୁ ବି ଲାଗିଛି କଖା ଲଗାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆମେ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସାର୍ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ସିଡ଼ିର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଡବାରେ ଆପଣ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଭେଣ୍ଡି ଲାଗିଛି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଲାଗିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତିକି ଯେଉଁ ସରୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଥିରେ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏନି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଏଟା ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଅଛି ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ଟିକେ ମାନେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଏଠି ପୁରା ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଏଇ ଯେଉଁ ଡବା ଆପଣ ବସେଇଛନ୍ତି ଉପରେ ବସେଇଛନ୍ତି ବା ସେଠି ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପବନ ଆସେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ ଆସିଲା ବା ସେଇ ସମୟରେ ଯେମିତି ନାଇଁ ଆ ଭିତରେ ତ କାଳବୈଶାଖୀ କିଛି ଆସିନାହିଁ ମତେ ଲାଗୁନି ଯଦି ସେମିତି ବି ହବ ଧର ଆମେ ଜାଣିବୁ ତାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ବାନ୍ଧିବୁ କି କ'ଣ ଧରନ୍ତୁ କରିବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡବାକୁ ମାନେ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟ କି ବାନ୍ଧିବୁ କି କ'ଣ କରିବୁ ଏମିତି ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ହେଇନି କିଛି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି କେତେବେଳେ ବି ପବନ ଆସେ ସେ ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ହଁ ୟେସ୍। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଛାତ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାରଙ୍କ ଭଳି କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସାର୍ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ବହୁତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଅବସର ନେଇସାରିଲେଣି ସିଏ ତେଣୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସମୟ ଅଛି ଏବଂ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ବା ଯଦି ଜାଗା ବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଛାତ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଚାଷ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି ଯେ ଅବସର ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାଷ ବା ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରିବ। ସାର୍ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଛାତ ଉପରେ କେମିତି ଚାଷ କରାଯାଏ ତା ଉପରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ହେଲାଣି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।